এখন বাড়িই যেতে পারবে না। কি করছো তুমি? কি করো? ভাই বুঝবি না, আমার তো খুব খুশিতে থাকি, তোরা বুঝবি না ভাই, তোরা জ্ঞান দিবি না আমাকে খেতে দে, তোদের মতন তোরা যা ভালো, তোরা বুঝবি না এই কষ্ট। তুমি যে মদটা খাও, তুমি মদটা কেন খাও? মনটা ফ্রি, বিন্দাস। मौत खेले दिल खुश हो जा गया। तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम ऐसे भाग जाओ, जल्दी जल्दी से भाग जाओ, ऐसे कुछ नहीं करती चाहती हूँ मुझे, मेरा चुपचाप खाती हूँ, तुमको भाग जाओ इधर से, मैं को नो डिस्टर्ब करती हो, तुम हट जाओ, हट जाओ, भाग जाओ साला, साला मैं खाती हूँ तो कत शांति में तुमको डिस्टर्ब कर रही हो, हटो हटो, चल साला। শোন ব্যাং এমন মদ খেয়েছে, দেখো হাঁটতে গিয়ে উল্টে পড়ে যাচ্ছে, এমন মদ খেয়েছে গো। হায় 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 রে, এ এখন বাড়িই যেতে পারবে না। এ মা, পড়ে গেল, যা গেছে মাতাল।